हेलो एवरीवन मु देवाशीष नायक आपण स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे। आई होप समस्त देखिए आप मो गाड़ी कैरेट लोड होती सो कैरेट जाक निहब गाँ 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 रे बुलिकी छड़ा हम सो सिठू आसो हाथ बसती केते दूर आम आस सारा पर हाथ टे मिलला खाइबा हाथ बहुत पाची बढ़िया लगुच मीठा मीठा लगुच खाइबा गोटे कैरेट पलि भी आसी गोटे कैरेट गाड़ी लोड हो गला देखिए मुझे आपन को फास्ट मो हाथटा खाई सारे। तो भाई मैंने आम ए पलि आसचु गोटे मार्केट उपरे ये पाखापाखि हाथ फात मिल बोली सीताफल मिल बोली आम आसलु तो मार्केट पाखे आसिक देखु जे सीताफल तो नहीं अन्य जगह जीवु तो सीताफल आम गोटे जगार कलेक्ट कर चलीचु सीताफल अल्प मात्रा गाँव नजारा भी देखी दिंतु तो आम मैंने गोटे गाँव रे अच्छु घाटी उपरे घाटी आइला बेलू मुझे देखे पारे ना घाटी तलू उड़ला बेलू मुझे देखेबी गाड़ी आमर ऑलमोस्ट पाखापाखि सब डाला डाला तो नहीं माने जो ट्रे जाक फुल हो गला आउ गोटे दीटा तीन टा दिखाई से आसब आसला ये खाई आम बाहर जन को खावाई दे दीचु तो सी रोसे बोसे कर 100 टका दे दीचु रोसे बोसे करके देवे आमको तापरे तले सेपट गाँ मनकर जो फास्ट गाँ जाक जाइलु से गाँ मनकर आम ट्रे जाक छाड़ देचु गला बेलू नहीं कि जीवु सब ट्रे फुल हो गला आ कि ना एवं सब फुल हो गला पाखापाखि मत लगे संध्या 3टा 4टा हो बाहर बेलू चंदाहांडी बाहर बेलू 3टा 4टा हो तो आज पूरा दिनटा जीव राति हो मत गला बेलू घरे। तो जमीक मुझे घाटी मु देखे भी आइला बेलू सो यहाँ हूँ आम डाउन ओह्लुचु घाटर नजारा बहुत बढ़िया अच्छे मुझे देखी आप आगू गलापर से नजारा जो देखला लगे काश्मीर गला परिका बहुत बढ़िया लगे से भ्यूटा देखला बेलू मत सो मुझे चाहिए आपड़ी देखेबी से भ्यूटा यहाँ घाटी ऊपर मानने तलू आम आसुचु ए बहुत स्लोली मुझे चलो नौची तो बर्तमान यहाँ फाइनाली भ्यूटा देखी दिंतु बहुत बढ़िया नजारा देखा मत तो बहुत बढ़िया लगे कैमेरा केमती दोस्तों मुझे जानी नहीं किंतु सामना सामने बहुत बढ़िया भ्यूटा यहाँ देखा बढ़िया लगुच सो तले ओह्लैला मुझे थे अपडेट दूची। तो भाई माने आम जाऊँ रिटर्न आमर अधा ट्रे जाक सब लोड हो गला सो बर्तमान जोड़े आम छाड़ी ट्रे जाक से जाऊँ बाटर नदी पड़ा मत मुझे गाधे नी सका मत इच्छा है गाधेबा से नदी आम गाधेलु आम मैंने मु आउ जड़े जी आस मो सहित सी तो आम ए गाधे सारापर ड्रेसटा पिंधि सारी ड्राइवर यूनियन ड्राइवर महासंघर तो भाई मैंने आम ए लास्ट गाँव में पलि आसु जो आम ट्रे फर्स्ट टाइम देलु सका सका तो ये लोड करके बाहर ए हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो मु बर्तमान घरे अच्छी आम जाइलु जमीक आप देखिए वीडियो रे नंदाहांडी सॉरी चंदाहांडी 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 गलापर से माने से पाखापाखि गाँ जो सब अच्छी बुलाबुली करके आम सीताफल कलेक्ट कलु
ସେମାନେ ସୀତାଫଳ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କିଣିଲେ, କିଣିକି ଏଠି ଆସିକି ବିକିଲେ, ମାନେ ଜୟପୁରରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାରୀ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ବେପାରୀ ଜଣେ କମ୍ କିଛି ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ତାକୁ କିଛି ରେଟ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ବିକେ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସୋ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭଡ଼ା ନାଇଁରେ। ସୋ ଜୟପୁର ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେଠି କେତେଟା ଟ୍ରେ ଯାକ ଆମେ ସେ ବିକିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ, ଜଣେ ଆସିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯିବି କହିଲା। ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି ସୀତାଫଳ ଅଛି, ଯେତିକି ଟ୍ରେ ଅଛି, ସବୁ ସିଏ କିଣିଦେବ, ନିଜେ ସବୁ ସିଏ ନେଇଯିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନିଂ ରେଟ୍ କଲା, ସେ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ମାନିଗଲେ। ସେ ରେଟ୍ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ସେ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ମାନିଗଲେ। ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ହିଁ ରଜାନଗରର ସେ ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେ ଛକ ପାଖରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 50 ମିଟର ହେବ, ବେଶୀ ନାହିଁ, 50 ମିଟର ହେବ। ସେ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ ତାକୁ। ତାପରେ ଟ୍ରେ ନଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ଟ୍ରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆମେ 6ଟା 7ଟା ବେଳକୁ ତା ପାଖକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି। ସେ ଟ୍ରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେବାର ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗିଲୁ ଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା। ଦିନବେଳା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଖରାବେଳ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସାମାନ ବି, ସୀତାଫଳ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ନଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେ ସମୟ ରହିବ? ଆମେ ଆଣିକି ରାତି ସାରା, ଦିନ ସାରା ତୋଳିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ରାତି ସାରା ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲୁ, ଜୟପୁର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜୟପୁରରେ ପୁଣି 6-7 ଘଣ୍ଟା ଜିନିଷଟା, ସାମାନଟା ରହିଲା। ସୋ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲାଣି। ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଫଳ କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବ ଖରାରେ, ସେଇଟା ବି। ସେଇଟା ଅବଭିୟସଲି ପାଚିବାକୁ ଲାଗେ। ଖରାପ ତ ହେଇନଥିଲା, ପାଚିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ପାଚିଲେ ହାତରେ ଧରିଲେ କ'ଣ ବିଳିଯିବ। ସୋ ଲୋକ ବି ନେବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅବଭିୟସଲି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଦିଅ। ତାକୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ନ ପୋଷେଇଲେ ବି ସେମାନେ ବିକିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଏଠିକୁ, ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗଲୁ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିବନି। ସୋ ଏଇଟା ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନଜାରା ସବୁ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ରହିଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।